Hello everyone, my name is Irenda Swita. I am from class 3G. In this video, I present an English translation of an Indonesian spoken word video. The translation is attempt to convey the original meaning and message as accurately as possible. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman, dan sebaliknya, tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. There is no growth in the comfort zone, and likewise, there is no comfort in the growth zone. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman karena berpikir itulah yang paling aman. Takut untuk melakukan perubahan karena dihantui oleh ketidakpastian. Takut menerima tantangan karena dibayangi oleh kegagalan. Bagaimana kalau nanti tidak bisa? Bagaimana kalau nanti justru malah menderita? Bagaimana kalau bahkan hasilnya lebih parah dari sebelumnya? Many people get stuck in their comfort zone because they believe it is the safest place. They are afraid to make things because they are haunted by uncertainty, and afraid to take a challenge because they are overshadowed by the fear of failure. What if I can do it? What if I end up suffering instead? What if the result is even worse than before? Waduh, akhirnya setelah dipertimbangkan dan dipikirkan, rasa-rasanya lebih aman seperti ini aja deh. Nggak perlu naik jabatan, nggak perlu susah-susah usaha, nggak perlu juga unjuk gigi untuk naik gaji. Tetap aja di keadaan sekarang. Lebih nyaman, lebih aman. In the end, after thinking it over, it feels safer to just stay like this. No need to get a promotion, no need to struggle harder, no need to show up skill to get a raise. Staying in the current situation feel more comfortable and more secure. Rasa puas akan selalu menawarkan keamanan dan kenyamanan. Tapi ingat, sukses tidak akan bisa bertahan saat kamu terlanjur nyaman. Lebih baik keluar dari zona nyaman dan kembali bekerja keras daripada merasa nyaman namun masa depan jadi tidak jelas. A sense of satisfaction will always offer safety and comfort. But remember, success cannot last if you become complacent. It is better to step out of your comfort zone and work hard again than to feel comfortable while your future become unclear. Sadarlah, kenikmatan rasa nyaman itu bersifat sementara. Karena suatu saat, angin perubahan akan tiba. Dan di saat itu terjadi, pilihan kamu hanya dua. Menerima dan beradaptasi atau terjebak selamanya. Realize that the pressure of comfort is temporary, because one day the wind of change will come. When that happens, you will only have two changes: accept it and adapt, or stay trapped forever. Ingat, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Jadi kalau kamu sekarang jadi punya tanggung jawab lebih banyak, jadi lebih capek, jadi tidak nyaman, itu artinya kamu sedang bertumbuh. Remember, there is no growth in the comfort zone and no comfort in the growth zone. So, if you now have more responsibility, feel more tired, and feel uncomfortable, that means you are growing. Setiap ada kesempatan datang, setiap ada tugas yang lebih menantang, jangan anggap itu sebagai zona berbahaya. Tapi anggap itu sebagai zona untuk belajar dan berkarya. Whenever an opportunity comes, whenever a more challenging task appear, do not see it as a danger zone. See it as a space to learn and create. Asalkan kamu mau membuka pikiran, tidak ada yang perlu ditakutkan. Asalkan kamu mau terus belajar dan berusaha, selalu akan ada hasil yang luar biasa. Ingat, kamu tidak akan bisa memenuhi potensi dirimu bila kamu memilih diam dan tetap tinggal di dalam zona nyaman itu. As long as you keep an open mind, there is nothing to fear. As long as you are willing to keep learning and trying, there will always be extraordinary result. Remember, you will never reach your full potential if you choose to stay silent and remain in your comfort zone. Memang tidak semua hal yang kita hadapi bisa diubah, tapi tidak ada yang bisa diubah sampai kita menghadapinya. Jadikan itu tantangan untuk bertumbuh lebih cepat 2 kali lipat. Buat perubahan karena sekarang adalah waktu yang tepat.
Meskipun sudah terlanjur nyaman, untuk sukses tidak ada kata terlambat. Not everything we face can be changed, but nothing can be changed until we face it. Turn it into a challenge to grow twice as fast. Make it a change now because this is the right time. Even if you are already comfortable, it is never too late to be success.